खोर्धा अंचल में दुईटी नाबालिका सहित गणबलात्कार है। जड़े मृत्युवरण कर सारी, जड़े जीवन सहित संघर्ष करुच्ची। जेतेबेले खोर्धार प्रतिदिन हिंसा घटुची, निशा व्यवसाय पाउडर बेपार बढ़ी, खरी कादन लुट होउची, बंधुक बेपार होउची। आम सह यही सांबादिक सम्मेलन में उपस्थित अछंती बेगुनिया बोलगड़ निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी श्रीजुक्त पृथ्वी वल्लभ पट्टनायक महोदय, बेगुनिया बोलगड़ अंचल तथा ओडिशार जनाशुना नारी नेत्री महिला कांग्रेस राज्य उपसभापति मैडम जयश्री पट्टनायक महोदया, खोर्धा निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी तथा कांग्रेस टाणुआ मुखपात्र मैडम सोनाली साहू महोदया, खोर्धा जिला तथा ओडिशार पूर्वतन छात्र कांग्रेस राज्य सभापति विशिष्ट वरिष्ठ कांग्रेस नेता मैडम स्वागतिका पट्टनायक महोदय एवं उपस्थित समस्त सांबादिक बंधु माने, जो भली भाव में आपण माने समस्ते जानिछंती बाघमारी अपहरण गण दुष्कर्म मामला, जने नाबालिका दलित झील को जो भली भाव किछि दुर्बृत्त गण दुष्कर्म करिसेंती, कांग्रेस दल तरफ ताकू आमे दृढ़ निंदा करबा सह कांग्रेस दल तरफ आमर एक डेलीगेशन टीम गत काली तांको घर को जाइथिलु, तांको घर लोकों सहित मध्य भेटिथिलु। आज की 5 दिन हो गलानी गोटे नाबालिका झील जितेबाला तार जीवन सहित संघर्ष करुच्ची, गण दुष्कर्म होला परे भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रे तार चिकित्सा चली, घरे न खाई न पी 4 दिन धरी बुढ़ा जेजेबापा अपेक्षा करिछि जे मो नातुणीर अवस्था किभली अछि। जेतेबेले आमे जाइथिलु ताकू काली भेटिबा पाई तांको आखिरे लुह देखिलु, मनरे कोह थिला जे मो नातुणी भल होई घर को फेरिबो ना नहीं, मो नातुणी एबे भल अछि ना नहीं। सेटु बाघमारी थाना को मध्य जाइथिलु, बाघमारी थाना रे थाना अधिकारी सहित मध्य कांग्रेस दल तरफ आम आलोचना करूँ जे यह घटना संपृक्त थिबा जो राक्षस माने अछंती एथिरे सेमानंक ऊपर एपर्यंत कौन पे कार्यानुष्ठान निया जायनि, कौन पे अरेस्ट होना। जो कथा थाना अधिकारी शुणिलु से स्पष्ट बारी होउथिला जे थाना अधिकारी किभली भाव में असहाय अछंती। गोटे दिन पूर्व थाना रे जॉइन करिसेंती, छुट्टी रे थिले कहिले, केते जन अरेस्ट होइछंती से जानि नाहंती कहिले। बड़ थाना अधिकारी बड़ पुलिस ऑफिसर केस को निजे हैंडल करूछंती बेली कहिले। आ सबुठ दुख सेतेबेले लागिला जेतेबेले झियर अवस्था केमिति अछि आमे पचारिथिलु, थाना अधिकारी कहिले गत काली झियर स्वास्थ्य अवस्था कोन थला आमे बुझितलु, आज एपर्यंत दिन 2टा जाए मु बुझिनी कि मो पाखरे खबर नाही झियर अवस्था केमिति अछि। तापरे आम मनरे जो सन्देह घनीभूत होइथिला जे प्रकृत झीर स्वास्थ्य अवस्था कौन अच्छी, जेजेबापा कांदुची जे मो नातुणी केमिति अच्छी मु जानिनी, थाना अधिकारी कहउछन्ते एपर्यंत ताकर स्वास्थ्य अवस्था कौन अच्छी मु बुझिनी। तापरे निहाती रूपे कांग्रेस दलर प्रतिटी नेता एवं कर्मी एवं दल तरफ आमर सन्देह घनीभूत होइथिला। आमे एसपी पाखु जाइथिलु देखा करबा पाई, कौन पाई एई मैटर एपर्यंत कई अरेस्ट होई नांती, कौन पाई मेडिकल तरफ नाबालिका दलित झीर स्वास्थ्य अवस्था विषय मेडिकल तार बुलेटिन जारी करिनी, कौन पाई खोर्धा एसपी एपर्यंत कौन सी गोटे लोक को अरेस्ट करने सक्षम होई नांती। से विषय जो आम कथा होगा जाइलु, दुर्भाग्यर कथा ताको ऑफिस को पूर्व आम इंटिमेशन देला परे मध्य खोर्धा भली गुरुत्वपूर्ण जगार एसपी ऑफिस रे कौन सी अधिकारी नथिले कांग्रेस दलर प्रतिनिधि मंडल सहित कथा होगा।
ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହିଂସା ଘଟୁଛି, ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ ପାଉଡର ବେପାର ବଢିଛି, ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁକ ବେପାର ହେଉଛି, ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯାଉନି, ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣବଳାତ୍କାର ଭଳି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେହି ବାଘବାରୀ ଥାନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି। ରାଜସୁନାଖେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ମା, ଭଉଣୀ, ବାପା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାମ ହୁଏ, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ କାମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଲା, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛି, ଜଣେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଚ ଗୀତରେ ମଜଲୁସ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାହା ବାହାଘରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି କାମରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ମନେଇ ପାରିବା, ଆମ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯାହା ସହିତ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ଯେ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଧାୟକ ମାନେ, ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଖୁସି ମନେଇଲେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କର କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ଝିଅ ଏବଂ ଝିଅର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଗତକାଲି ଭେଟିଥିଲେ, ତାପରେ ମନକୁ ଟିକେ ଆମର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଝିଅ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କାଲି ମନେ ହେଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଯେ ସେଇ ବାପା ମା କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ଆମର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ଝିଅକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ବାପା ମା କାନ୍ଦି କହିଲେ ଯେ ଆମର କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସହିତ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲରେ ତାର କୋଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, ଭଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇ ଘରକୁ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ନାବାଳିକା ଝିଅ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଭଲ ଏଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବାର ଯେଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ସେ ଝିଅ ଯେମିତି ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବ, ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଏ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ ବାରିସି ସାଜି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନାବାଳିକା ଦଳିତ ଭଉଣୀଟିଏ, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତା ସହିତ ଏଇଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ।
एवं आपण मानक माध्यम कही रखा चाहूँ जे खोर्धा जिले में जेकोसी नारी सहित अत्याचार हो नाबालिका सहित अत्याचार हो किंबा खोर्धा जिलार प्रतिटी गरीब खटिकिया दलित आदिवासी पछुआ वर्ग गरीब लोक सहित जेतेबेले कौनसी प्रकार अत्याचार घटिबो कांग्रेस दलर आमर समस्त नेता आमे सेमानक सांगेरे थिलु अछु एवं कांग्रेस दल समस्त स्वर साजिब समस्त को न्याय दवा पर्यंत कांग्रेस दल तार लड़ाई जारी रखिबो।